ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओम गुरु सागर परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम जय गुरुदेवा नमः ओम विश्वकर्माय नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो वास्तुविद भागीरथी बिंदाणी मोर वास्तु संदेश चैनल माध्यम आपण गत एपिसोड रे गृहर काठ विषय मुख्य द्वार काठ क्यों ऊपर होगा कथा एवं क्यों तिथि रे जदि बनैबा कथा किंबा क्यों तिथि रे जदि आपनकर रंग तिथि रे पड़ी जाइछि ताहले कोन उपाय करि हबो ता आपनको आज मु ए एपिसोड आपनको बतैबी। मुख्यतः कोन हुए जे आगे कोन करथले ना पुराना काल रे गाँ गंडा रे गोबर लिपा होथला एवं ताकू कोन करथले लोक पानी रे सफा होथला जा फल रे कोन होथला द्वार बंध ताकर सुंदर रहउथला। किंतु दिन को दिन जते आमे आगो को बढ़ुचे ये कली जुग रे कोन होची ना क्षेत्र रे कोन होची ना गृह भीतर भाई भाई बंधरे किंबा बापा पुओ मध्य रे आउ कलह लगी थाए एवं शत्रु बुद्धि मध्य हुए। तो ये शुद्ध तिथि को और शुद्ध काल को मध्य अनुसार जदि आमे द्वारबंध किंबा एरुणी बंध जहाँ को कहा जाए जदि आमे न बसैबा तार परिणाम हमको भोगिया पड़िबो। मुख्यतः कौन होची जदि आमे दशमी दिन मुख्य द्वार किंबा एरुणी बंध जदि निर्माण करिबा किंबा बसैबा ताले कौन हबो ना कर्मनाश आउ बापा पुओ मध्य रे कलह मानसिक अशांति एवं बापा पुओ मध्य अलगा हुअंती। यह जदि दशमी तिथि आपनकर मुख्य द्वार बसिथिबो। एकादशी तिथि रे जदि आपनकर एरुणी बंध किंबा निर्माण हबो किंबा बसा जीवो को दिन ना एकादशी सेटा मध्य कोन ना कृष्ण पक्ष एकादशी रे जदि बसाई जीवो ताले कोन हबो ना इनकम टा आपनकर हैंड टू माउथ हबो। इनकम टा रे आपनकर कोन करदियो ना कटोतरी माने अर्थात आपनकर इनकम टा गोटे से माने ग्रोइंग कार्ड को जीवनी माने डिमिनिशिंग रेट रे आसी जीवो। आ कोन हबो ना बंधु बांधव मानक मध्य पाटितुंड आ शीघ्र रे कोन हबो 1 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष मध्य रे काहर गुटे मृत्युदंड हबो या सुनिश्चित। तो एकादशी तिथि रे कृष्ण पक्ष एकादशी रे केबे भी हेले एरुणी बंध बसेबे नै कि बा एरुणी बंध जो काठ निर्माण करेबे नाही। आ तो सते कोन हबो जदि बंधु बांधव जदि कार भी पैसा पत्र नै गेले मते से पैसा पत्र रिटर्न पाइबाटा बड़ मुश्किल हे जीवो एवं माने अशांति सारा जीवन लागी रहिबो। जदि आ गोटे हूँ ना कौन पूर्णिमा तिथि रे जदि आपन एरुणी बंध निर्माण होइथिबो किबा जदि बसैथिबे ताहले काहर घर रे गुटे काहर होले मध्य भी मुंड जनित माने समस्या देखा देबो। और लेडीज माने सेटे कोन होंती ना या भोगंती आउ से माने मध्य अल्पायुष मध्य होंती आउ कने आउ केतेक शास्त्र मत अनुसार स्त्री माने कोन होंती ना कैरेक्टरलेस मध्य होंती। पति पत्नी मध्य कलह सृष्टि हुए आउ स्त्री स्वामी को मध्य माने डोमिनेट करे। स्वामी स्त्री मध्य हाथ हाथ माने हाथ उठा उठी होंती एवं केतरा क्षेत्र मध्य देखा जाइछि डिवोर्स मध्य भी देखा जाय थाए। आउ केतरा क्षेत्र रे कोन होइछि आउ केतरा मध्य कोन होइछि पाटितुंड हेले मध्य भी एते आगो को न जानले मध्य एते आगो को माने न चलिले मध्य भी गृह रे कोन कलहटा निहाती लागि रही थाए। आउ अमावास्या दिन जदि आपनकर माने एरुणी बंध किंबा द्वार बंध जदि बसा जाए किंबा काठ काम करा जाए से घर कोन जे जीवन आस हुए वंश रे बाधा दुख शत्रु आउ शत्रु माने मध्य भी बेसी तांकर माने जागृत होई जांती। क्लेश दुख दारिद्रता बढ़े नचे घरे कोन हुए ना केबे भी हेले चोरी हो जाए। तो याको आपण ध्यान नेबे सेतिपाई एई जो तिथि गुडा कहली ए तिथि गुडा आपण कौन करिवे ना गृहर मुख्य द्वार बंध किंबा रूढ़ी बंध बसाइबे नाही। जदि बा काहार अलगा तिथि रे जदि भी हेई जाइछि जदि बा अलगा तिथि रे कोनोसी व्यक्ति करि दैछंती ताहाले माजे आपण छोटिया उपाय गुटे कहूची से उपायटा करंतु निश्चित रूपे आपनको फलप्रद हबो निश्चित लाभवान हेबे। कौन करिवे ना गोमातार गोबर ताकू कौन करिवे ताकू सुखाई देबे से कौन हो घसी हो तो सुखाई देले कौन हो घसी जो घसी ऊपर कौन करिवे
ମାନେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧର ଇନସାଇଡ୍ ରେ ଗୃହର ଭିତର ସାଇଡ୍ ରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ଲଗାଇବେ ପ୍ରତିଦିନ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦୁଇଟା ଦୀପ କାହାକୁ ନା ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ଦୁଇଟା ଦୀପ ଦୁଇଟା ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଗୋଟେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋମାତାର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ହେଲା, ଗୋମାତାର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରଟା କ'ଣ କରିବେ ଆଣି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ତିନୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ପକାଇଦେବେ କ୍ଷୀରରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତିନିଟା ପକାଇଦେବେ। ଗୃହର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣଠାରୁ ଅଗ୍ନିକୋଣରୁ ବାୟବ କୋଣ, ଅଗ୍ନିକୋଣରୁ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ, ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରୁ ବାୟବ କୋଣଠୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ହେଲା, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଗୃହର ଟୋଟାଲି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ, ଆଣିକି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏରୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଛିଞ୍ଚନ ସମୟରେ 108 ଥର ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାଟିରେ ପଶିଯିବ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ସାଧାରଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ଶିବଙ୍କର, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିକି ଆଣିକି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ପକେଇକିରି ମୁଖ୍ୟ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧର ପାଖରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତିକି ବଳକା ରହିଲା, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ରହିଛି ବଳକା ରହିଲା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଟା ନେଇକିରି କ'ଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଗୁଡ଼ାକରେ। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଛି ହେଲା, ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଆଣିକି ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ ହେଲା। ପ୍ରତି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ଅଗ୍ନିକୋଣ, ଅଗ୍ନିକୋଣରୁ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ, ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରୁ ଆସିବ ବାୟବ କୋଣ, ବାୟବ କୋଣରୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ସେଟା କ'ଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏଇ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଇ ଉପାୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାରଗର ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଉପାୟ ଦୁଇଟା ଯାକ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗତ ଏପିସୋଡରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେବି ବୋଲିକିରି, ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି। ଏ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାରଗର। ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଯଦି ଗୁରୁ କାହାର କମଜୋର ଥିବ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଯଦି ଅକାରକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ହେଲେ ତ ଆପଣ ଷ୍ଟୋନ୍ ଧାରଣ କରିପାରିବେନି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ପୋଖରା ଷ୍ଟୋନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ୟେଲୋ ସଫାରି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଦୁଇଟା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାରେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ତଳେ ବସି ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି, ତ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ପାଣିରେ। ଆଉ ଯଦି ତଳେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ତଥାପି ଏଇ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବେ ହେଲା। ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଥାଳିଟା ଅଛି ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିକି ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁରୁ ବଳବାନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ଅକାରକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। এই ପ୍ରୟୋଗଟା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୁରୁ ବଳବାନ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ଏପିସୋଡରେ କହିଥିଲି ଯେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଦେଇ ବୋଲିକିରି, ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁକୁ ବଳବାନ କରିବାର ମାନେ ବିନା ପଇସା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ এই ପ୍ରୟୋଗଟା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ମାନେ ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆଉ କୌଣସି ଟପିକ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେବି। ନମସ୍କାର।